Go, go, beautiful girls all over the world. What time is it? Let me check. Oh my God, it's 1:26. Best late na ta. Late na ta. Yes, let's go now. It's very hot above. Yes. Oh my God, it's so hot. Unsa gud ni pagdalas mo dalan? Hey, watch your step! Ay, sorry. Ay, Diyos ko. My gosh, bayot. Nana, Jud ta. Baling inita. Super init. Oh, wala pa mag-daisy, sir. Tara na. Let's go. King, kada push. Sabit, sabit. Sabit. King. Wala na. Pagbitas sa bayot. Diyos Yes, ko. of course. Na, sabit. Push. Sige, nice, nice, nice. Nice, sige, sige, sige. Ano ta? Patay na sa. Labot. Hoy, bye. Sana po. Hindi na mo. Because we are taking. Okay, Juja, best. Pagtawin ba? Excuse me. Snack kayo. Snack kayo. Saan mo? Sige, man mo. Ano ka? Sige ka po. Kasi pag ako magbagay sa inyo. Yeah. Wala kang pinakuha ninyo. Yes. Unsa sana? Pero saan ba kayo? Like sa galing sa... Sana ka pala mo. Boy. Oh my God. Best friend, it's man mo. Wala ka na pinakuha ninyo. O, diba? Magagubaw kadlaw mo nang bayot. Uy, Dennis, karoon malagi ka. Ay, absent ka. Yes, makatag na ako ng desk. Pero nakulbaan, good kay ko ba? Kapatid, pag-absent si Desiree na niya, pero sa pagkukaw. Hi there. Hello. Excuse me, Ups, wait. Oh my God, love letter for Denise? Oo, para sa Denise. Wait, dahil ba kang Denise? Oo, dugay ba? Oo? Sino sinuutan? Magkagusto mo si Denise? Parang iba lalaki na ka? Wow, you're dreaming, girl. Hindi mo bagay ni Denise kaya tomboy ka. Ganun mo naman letter. Ba't kasi mo nag-aloy? Hindi mo bagay niya. Ano na? You're dreaming, girl. Hindi mo bagay ni Denise kaya tomboy ka. Ikaw na. Okay na na ako. Ha? Okay na din mo. Ayaw ka na. Okay na. God! Oh my God. Bruce! Bayad ka! Dili pa. Bayad ka, Bruce? Dili pa. Dili pa. Kung saan din mong gitago na ako, palantawa ko. Palantawa ko. Wala ko yung anak ko ba yun? Dili na ko ganahan kakitaan mo. Layas dili! Pahayo kong palayasa pa. Wala lagi ko'y anak nga bayot. Layas dire! Dili na ko ganahan kakitaan mo. Layas! Behind every person who is judged is a heart that simply wants to be accepted, respected, and treated with kindness. Discrimination only creates pain, while understanding and compassion creates hope. Let us choose empathy over prejudice and respect over hate, because no one should ever be discriminated against for being who they are. Change begins with each of us. Stop discrimination.